Mama Danika. Jambo mama. Bati swa. Faut sana quand vous souvenez de l'ambiance depuis 6 heures. Tout monde a mu mchango ya Shikimbote like. Arufa kuna moyen ya tuikale. Hapana. Ni makelele ya nini kule Francina? Bati swa ka uya seta na makuta Kimbotela. Paka batureleta mu mwaka 4 fa tutebiweza. Mapati swa. Makuta tena ya nini? Ni mambo ya msalani. Kisha kuyele kinaanza na kuvuya makuta. Mlete makuta kote batu utashaka kotize makuta. Papa jana pale niko natoka mkaja. Au kosho nisimamia pale unelomba makuta na tosha 60,000 ukaburi. Si mwenyewe kutapula. Anasema makuta ile. Shuji yangu kichwa kilege die. Oh makuta ile. Nitafaje? Napita motela mara nyingine. Papa vyako vinapita. Mitafunga. Papa gani kututosha pa nyumba tutosha? Mitafunga mtoto mpori sasa. Oti huku ni huku unakonkola. Jambo baba. Mambo ya Kimbote na kwasa ni mambo ya mvito zako kokotana masauti. Unakuwa tena mambo ya Kimbote. Mitafunga komi. Mimi nikupa 120,000 hapo. 120,000 mimi nakupa. Nikongeze tena leo ingine. Paka wewe moya tu unakupa msimeni mwa makuta Kimbote na kwa tu sa tunakuwa chemi attention mimi na shaka nani. Msalani na ntumbo mnene. Jo vile. Mimi nasema shina na makuta ya kukupa ya Kimbote la unipeleke kwa. Jambo. Tukupe makuta wewe. Leta makuta. Mimi nasema leta makuta. Unasikia? Kujibu wako butupe bien. Mama, ana mambo kusema. Tunaona saa yote mimi nakuwa kuvumbula njoo. Bananyambia sema kuku hii societe banaita MKM service. Bon tu ile mabitu yote bana ile makamia vidangere. Nikufika kwa tu kitu Kimbotela mule fupu banatosha fo septique yote mu 10 minutes. Tena moins cher. Imakuta chaque baba ni $400 ni ya mingi kwa ni moins cher mimi nakwambia. Haina paka mambo mapentiri ya munyumba hii. Ya makalite ya mzuri. Paka bobe kuna. Mambo tena maproduit ya nettoyage mu manyumba mafrance na kwa chana. Paka bo. Makaribira ni paka yeye. Kamia anti-incendie nyumba kiwaki ni paka bo. Kuna kwa wanataka touring. Ya kama kamio inajama mu barabara tu sa. Boka toka na kinyangola kujing. Banenda na. Na upapa na kuya na tuweza mambo Kimbote. Tunaenda kwa MKM leta makuta. Yangu. Nikabeba makuta kwa jana. Unaona tunaanza tukutesa bale tunaomba mtoto. Uba baba makuta. Anacha kutonea sana MKM service. Mama, pe kuna bile piote. Baba, Joel mimi naona mwavni de la mine pa numéro 61. Mbe na mairie. Voilà. Tuna peko nje na kamio mwa vidanger job. Solution mambo yote. Baba na kinimero yake kiko pale. 097 000 080 380 084 20 21 191. Na yote iba kama unatosha tu bien na kudebushia tu bien. Iko tu evitisha na mamalari, matifoidi, makolera biote bino tupitia mbali. Tu bonjo kaji yabo. Makuta kwa. Jango la leta. Ya yulu mérite pas transport. Twende ubia bazo. Unasikia bwishi eh? Twende ubia bazo. Twende baba. MKM. Twende baba. Mimi nitakutoa. Tiswaka twende. Voilà, amis téléspectateurs et amis auditeurs de la télévision communautaire, nous sommes dans notre spéciale tranche entrepreneuriat de la jeunesse. À travers la République démocratique du Congo, c'est-à-dire notre pays, on parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat de la jeunesse. L'entrepreneuriat de la jeunesse, c'est-à-dire, il y a de ces jeunes gens qui terminent les études et ils se lancent dans différents services, dans tel ou tel autre domaine, pour pouvoir servir la population de la ville de Likasi. Pour aujourd'hui, nous recevons un de porte-parole de la maison MKM Service. Il faut vous poser certes 1001 questions. MKM Service, il n'est qu'à la kawapi. MKM Service, kazi yake ikuna leta ma service gani kwa population ya mji ya Likasi na population ya territoire ya Kambove. Na kwa kifupi njoo ile tutasungumuzia hapa. Na objectif yetu ni kumpeleka mwe population mu découvrir ima service ikuna mikaburi ya na ama MKM Service pour que mu accompagner ababa jeune banaweka ima service kwenu. Aina ma service ya buli mais ni ya kuipa parce que tunasema entrepreneuriat de la jeunesse. Kama mtu anafanya entreprise yake, anafanya activité yake génératrice de recettes, c'est pourvu que moi ba consommateur, moi ba bénéficiaire
muka konkole kule mukashikie pe ni nini muka solliciter ile ma service pour que tuasenir milieu yetu, pour que tukuye muvili yetu propre, irudie sa ile likasi ya zamani, ile likasi ya Jekamine, ile likasi ya SNCC, likasi ya Bakakompe, likasi ya Manger de Cuivre. Njo pale tunapokea Bwana Med MKM Service, utu presente kwa kifupi. MKM Service ni kikundi kani, ni kianini, utu expliquer ba téléspectateurs na ba auditeurs bajue. Asante sana baba journaliste Theodore Sapo. Merci. Asante kwa benye bote beko natufata mu hii wakati pa RCK television na radio. MKM Service ni entreprise yenye kufunguliwa hapa vile yetu ya Likasi na ilianza ni depuis 2016. Sa vile mtu yote ananzaka pole pole, service moja mbili na entreprise ikanenepe. Leo tuku 2022 na ma service inaongezeka parce que zamani tulikuwa kushisha au bien uchunga mbele. Twende pole pole. Okay. Bwana Med, MKM Service inakuya iko nafanya kazi kani? Iko na présenter ma service kani mungu n'offrir ko public. Voilà. Ma service yenye MKM Service anaweka kwa population moja ya Likasi iko ya mingi sana. Ndiyo. Mais ya kwanza ile iko deja ma activité depuis que tulifungula sasa pale tunenebesha entreprise yetu ni service ya kufanya vindage ya mafo septique. Unaelewa ke vile ya Likasi zamani tulikuwa tushakusogelea paka kwa kuvide mafo septique, tunaita kama mambegeti. Akifike anafanya gym pale mpembeni, yepo anatosha pango harufu barabara. Ndio anashika paka pale puis ashifanye kazi mzuri. Ndio chez en tant que bagel tunangana seno entrepreneuriat niko na besoin et puis apporter solution. Ndio tuleta mbele ile service ya kwanza vidangeur ya mafo septique. Est-ce que munakuwa na camion vidangeur? Camion vidangeur haina moya na yeku mingi. Hata le bantu bakwe komi bakwe ngapi ba solliciter MKM Service pour parler ndio ku répondre, que ça soit ma entreprise, que ça soit ba privé, tout parler ndio ya kufurahisha na ku répondre. Et tusha kwanza na bale benyewe basha solliciter beko deja na témoignage. Sasa omi ile service ya vidangeur ya mafo septique na nettoyage ya malatrine publique na même malatrine personnelle kuma nyumba yetu, munakuwa tena na ma service kani? En dehors ya service vidangeur, tunaojisha peinture haute gamme. Quand on dit haute gamme, ce sont des peintures d'une haute qualité. Kama ona ipenta kwa kunyumba, après 45 ou 60 minutes inakauka na unezi kusabisha kibumbashi kama mvumbi na bamba na inorudia vile ilikuyaka siku yenyewe muranza kuipenda. Donc ni peinture moya awili ya qualité moya ya yulu sana. Haina paka ile tukutena na faire louer ma miotoka, petit véhicule ou grand camion, c'est-à-dire mao, ça ma Chatman. Et puis miotoka kiloko, par exemple, il y a des diplomates ou bantu benakuya banafika mulikazi menjo kujidéplacer. Banapenda bakwe na motoka ya muzuri ya qualité. Chie tukupale ndio ya ou faire louer ile nyotoka. Ça va ma mariage na botena ou bien mariage. Kama unapenda mariage yako ikwe motoka moya ile ya rêve, MKM Service kupale ndio kulivrer ile motoka. Ma aina paka motoka moya ni motoka ya mimi kama sema tufa cortège, MKM Service atafa cortège. Et puis atuishie pale tukunaojisha tena au tukunapelekea macarburant ku ile banaita vente de carburant ambulant. Et on signe aussi des partenariats avec des sociétés, c'est-à-dire société inezi kuya tunasigné partenariat si tunaenda kwa livrer carburant mais moyena ini dire on a pas kutuverser makuta. Wewe sasa no mwende imetoka tu kufashi fulani mu balabala inaisha et puis si tunaenda kuleta carburant selon partenariat na
il est entreprise. Il est ma service, il coûte déjà sur place à Palikasi tunaitumikisha. Na mashiki kuna kwa kumbele, il y a encore d'autres services comme camion anti-incendie parce que MKM service alikala likasanga que non ni ville propre, ni ville munene menjua nini mamambo inaweza kwanza kufika hivi mais hatuna a mesure ya kurépondre. C'est comme ça que MKM service a dit il faut akuye karibu na population à Likasi et de ses environs pour répondre où il est ma besoin. Kutakuwa camion anti-incendie et ça sera toujours sur des partenariats et en dehors il y a ile kutakuwa ma camion bon ça sera des surprises parce qu'on ne peut pas tout étaler comme ça. Wasikilizaji wapenzi ama wa telespectateur mnamfuata bwana Mete. Mimi natutafuta ku resume kitoko ile anatokea kusema parce que inakuwa ya mafa sana mumuji yetu Likasi parce que anasema hivi MKM service inami présenter ma service ya mingi hormis vidangeur ya mafosse septique na kutengeneza malatrine publique na mweba masomo surtout kwa hii wakati kuma masomo kuna kwa matoilette ingine na kwa ya buchafu. Mais kama unatafuta service rapide ya kumitengeneza parce que banakuwa na makamio vidangeur zamani tunaanza kona tunyaba papa beko nakuya banaweka mpango inaleta na malari mais bo kamba na kwa banabepa ile kamio vidangeur si zaidi tulitembea kama unafika mji ya Kinshasa zaidi ndio tona ile makamio vidangeur mais huku kwetu bo banakuwa kuileta. Donc MKM service banaleta ile makamio vidangeur batakuwa banabeba kama ni masomo kama ni mu entreprise publique kama ni mu entreprise publique kama ni konyumba yetu ma résidence yetu banakuya ile ma toilette ne kaka ma fosse septique kama inayala buchafu bo banakuwa na ile makamio vidangeur bana vide bile buchafu biote banenda kutupa mbari bana assainir milieu. Banasema tena kama unakuwa bageni mpaka sasa hivi kwetu kwa RCK tunapataka bageni bakutoka Kinshasa bakutoka ba diplomate bakutoka kwa kuvisite banakuwa mtu mulikasi banalala hotel fulani ndio kutoka hotel kufika pa RCK il faut bapande motoka ya mzuri. Donc MKM service anakuwa na ile motoka anakuwa na ile magari ya mzuri ya kuba transporter na chauffeur ekwako chauffeur wa kuyua code de la route. MKM service inakuwa nayo na wale ba chauffeur bekwa kuna ile motoka ikwako mkiorganiser mariage. Donc mnabao na MKM service anakuwa na ile ma service ya kwama ya kuweka ma véhicule ncha ku transporter ba marié et puis MKM service anasema hata mnataka kuluwe ma camion eko na ma camion na ma camion ingine et puis element ingine anakuwa kuleta surtout mwe ba ma entreprise mnapenda kusigner partenariat par rapport ya kumi offrir ma service notamment ma carburant zaidi tunaweza kuona motoka yako kunenda inatoka Kolwezi unaenda Lubumbashi nafika mkachikachi essence inaisha wala mazuti inaisha. MKM service eko pale banaenda banamiekea mazutu ama essence selon les partenariat mutasigner unapatana nabo mutanza kulipa mutanza kulipa. MKM service bwana Mete abina bia mingi parce que pale unatokea kusema koko pingine tena biko nakuya notamment camion anti incendie ile shina kwa ma projet ya mu avenir. Sasa kuima service yote mnaweka bei iko namna gani ni abordable alors mkuna fanya je pour que bantu baingie kwa ile ma service yenu. En tout cas hii question ya mafaa sana parce que unaona pale tu kuna semezia deja aussi non camion vidange kutosha kwenda kutupa sabile mili kumbana na mkubwa wangu mwingine anasema hivi binakuya ni bya benyewe bale be kuna toshie mimi namuonesha hapana wewe ushanze deja kujisous-estimer shie tushayoa vile ya Likasi na tunayoa mode de vie pale tunaleta ile ni njoo kufurahisha kila mtu na mtu. D'ailleurs si aujourd'hui MKM service analituma hapa njoo kumrepresenter en tant que chargé de communication et conseiller administratif parce que déjà sur le 1er octobre on a lancé promotion et les promotions on a lancé ninjo ya nini on a lancé les promotions ninjo ya kila mtu a profité mon ile promotion on a comment balancer promotion kabei c'est tout la chose kabei voilà donc ile promotion on a du 1er octobre au 1er
novembre. Donc moi bote bale be kuna mafosse septique yenye kuyala memu nawaza keno amuna na kamoyen. C'est l'occasion de profiter, hâtez-vous, enregistrez-vous et puis tout le temps classer selon les batapuya et tout le monde sera servi. Parce qu'après une promotion, on va maintenant viser ma entreprise, ma guest house, ça ma école, ça ma hôtel pour signer des partenariats et dans ce sens-là. Bon, bah, les quoi ça Twitter, si tu n'es mais pas les batapuya, quand il y a un partenariat, on n'a pas couru pas après. Mais il y a une maison habitable, donc résidence privée. On a lancé une promotion de kusaidia mtu wote apate kufanya vidage ya fosse septique yake et puis twende tukamutupia. Ile mambo mnasema hapa, j'insiste. Kama banafa vidage ya fosse septique par exemple na $100 papa. Mbele mpango amuna faji. Tusha voyage ya nyumba ya balokataire. Na hivi tusha kaka balokataire wanakuwa mingi. Et puis bafa tunga pembeni kule banaweka kule et puis abishe parce que tundo haina munene binabakia. Après encore machiku, il faut tena wende. Mais kama unakuwa kwa MKM service, ndio hii service mbele ya vidanger. Dès qu'on a vidé il faut septique yote na bakia sa vile ilikuwa kashuka kwanza pale ambao na mea kwa nyumba. Et puis tunasampisha harufu mzuri na bakia mbele pampang, comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. C'est ce que nous sommes en train de fournir. Donc promotion ina paka ndio ya fosse septique. Ata location ya macamion mais vu que nous sommes en train de passer une promotion, c'est pour aussi faire la promotion de notre entreprise parce qu'entreprise qui n'est pas, il faut y et puis on apporte des solutions. Donc bantu bakuye ata yenye ma mariage mais c'est ma cortège sasa depuis tunaanza kusema hapa mais atuye adresse MKM service tutenda kuikuta wapi? Chargé de communication tutenda kuikuta MKM service iko wapi? Adresse mbele ile tunaweza kusema adresse physique ni wapi, kisha kama kuko ma numero ya téléphone je crois pa shitu nani tuta afficher ma numero ya téléphone ya kama bantu bote wale wanatafuta kuingia en contact na MKM service baite kuile ma numero wala bapite kwa adresse ile utaleta MKM service. Mama, kuna vile piote. Papa, tu es le movni de la mine pas numéro 61. Ben à mairie. Voilà, voilà. Tu n'as pas connu na camion moi vidanger job. Solution mambo yote. Baba na kinimero yake kiko pale. 097 000 380 084 20 21 191. Na yote iba kama unatosha tu bien na kudebushia tu bien. Iko tuevitisha na mamalari, matifoidi, makolera biote bino tupitia mbali tu bonjo kazi hapo. Asante sana. Adresse yetu iko fashi ya Bonilikana. Tuko ni mu avenue de la Mine numéro 61 à côté ya titre immobilier wala mairie ya Likasi. Mairie ya Likasi. Iko sa juste tunapita tu na publicité tunataka kufanya. Tunaisha tu kini marché. Voilà, ile inafuata mlango wa kwanza mbele ni ya usafi sana, trop propre parce que ni kabiro keko kaloko mais keko usafi sana. Ile utaona mlango ya bien. Après kini marché unasema ni bureau yetu ya MKM Service. MKM Service c'est une entreprise enregistrée en République démocratique du Congo sous le RCCM CDLCRCCM bar 22-A-718 et c'est chez nous à Likasi où se trouve notre siège social. Donc Bantubode, Bamulikasi tunasema siège yetu en tant qu'entreprise enregistrée Kinshasa mu RDC mais tutanzia Balikasi njo tukanenepeshe twende Lubumbashi, Kolwezi, kwingine vile bitatuleta. Et puis en dehors il y a les adresses. Vu qu'aujourd'hui la technologie est toujours évoluée. MKM Service on n'exclut pas tapa www.mkmservice.agency. Et à partir il y a les sites on a tapé par téléphone yako, par ordinateur yako. On ingia pa site yetu unaona ma service ile tunaproposer et kama unapenda mwenye mcontact na shie unaweza kutuandikia et na pale pa site pe kwa numéro ya téléphone ile numéro ile unasema tutaiweka pa écran pale kwa besoin batabeba. Donc unaweza usema no mie ni kuma entreprise ningia msubuhi natoka paka Bushiku
mais mitakuya je uningia tu pa internet pa site yetu inasema www.mkmservice service kunaweza kumwisho .agency. Agency c'est en anglais donc A-G-E-N-C-Y. Jo site web yetu ya MKM Service. Déjà mta comprendre que ni entreprise moja iko munene parce que pale tulanzaka tulikuwa paka fashi moja hivi ya kuena numéro de CCF, identification nationale ikuye, numéro impôt. Alors Mungu anasaidia entreprise n'arrivait pas, on s'est mis ma norme et là maintenant nous voulons servir selon vile mambo inapashwa ya entreprise. Merci beaucoup bwana Maître. Wasikilizaji wapenzi au matelespectateurs, inakuwa ya sasa. Parce que tunaangalia wakati ya zamani tunaanza kuona ile makamion vidangeur c'est beaucoup plus ushekamini. Zamani tunaanza kuona maproduits ya nettoyage ya bintu ma moquette manini ilikuwa paka ya catégorie moja hivi. Ma peinture originale il fallait bantu baibe. Mais ça pas banaileta ku bei chini. Location ya ma véhicule, location ya ma camion. Unasikia banasema banaleta promotion du 1er octobre au 1er novembre. Promotion. Quand on a promotion, c'est-à-dire anashusha bei. Na MKM Service anasema ba client baki ni ma entreprise, ni ma asomo, ni mwe ba ma hotel, ni mwe ba particulier. Kupitia ima service yote na présenter pour les autres na tafuta kuingia en contact, ma numéro mutayona itakuwa affiché kumbele ya écran, kisha unaingia mu site yabo www.mkmserviceagency.com www.mkmservice.agency utengia utabapata pale sayote na siège social yabo vile nakuya entreprise parce que ni entreprise ya biana parce que unasema bantu banaisha masomo ye huyu ana créé entreprise et puis ana créé emploi parce que kuku chauffeur kuku bale batenda kufanya manutention kuku bale batafanya donc ana créé emploi et puis pour que abaripe ni mwe muna solliciter ima service bana mirandre yo ya mzuri sana mana tunasema ma entreprise kumwe tunakuwa ma entreprise minière ma entreprise ma bureau ya l'etat ku bengine ma bureau ya l'etat utenda tu toilette chani kuyala ku bengine ku mama somo utenda chi yole inapita mu réseaux sociaux ma toilette unaangalia batoto yetu na huku tunaanza kwenda ni kumvula tunajua ke mulikasi kunikala ka kolera parce que il faut limiter il faut assainir tuluyaka sema école assainir il faut toi assainir milieu yetu atutakuwa na kolera atutakuwa na moustique tutavivre mzuri même na kuvivre vile vyote MKM Service anakuwa analeta pali yake na pa kupata MKM Service quand tunapita tu ile magasin kin marché entre mairie na kin marché peko bureau pale MKM Service mutenda pale haifai paka no bale ni vile ni bintu vya bantu ba makuta pana ni vya mabourse yote munapita pale pa ile bureau na mutapata ile ma service yote quand kuku déplia batami pa ma explication ngine batami kaburia ni jutu vivre en toute sérénité. Bwana Maître, sauti kani ya mwisho takaburia pa auditeur na ba téléspectateurs surtout bale bata découvrir MKM Service. Sauti ya mwisho ile bita onesha ba auditeur ba RCK télévision nos clients voilà. Parce qu'on est ici, c'est pour présenter nos services, ouais, nos produits. Ils sont donc nos clients. Ce que je peux leur dire, c'est que MKM Service, c'est la fiabilité, la rapidité et la serviabilité. Et promotion qu'on a lancé, nous avons à tout peine de ma esquisse. Tellement que depuis que tu ranza hii mamambo, on a pas tout vingine na pitia lambari, vingine on a pima kusumbulia nabo unasikia keno be kuna jiweka mkategoria moja hivi fulani. Juu ya kuishi kwa usafi na kuprofiter maisha, il faut se jeter à l'eau, il faut être prêt. Parce que bei ile tunaweka c'est pour servir tout le monde. Susi tunakusema kama tunasaidia kipande kinene kia likasi. Bali tutakuwa na mapartenariat na ma entreprise na ba ma guest na ine tout le temps nous serons sollicités parce que on peut prendre une entreprise moya
tunaenda journée mujima. Imaginez que tous les gens de 2-3 entreprises inakuwa kusolliciter mu période moya. Moi mutakuwa freiner. Imaginez que force yako ishakuyala, binaanza kurudia mu Kivu. Et vous ne savez plus quoi faire. Mnaanza kuya, oh non, mais tunaenda banaanza kutusaboter. Non, profitez maintenant na hii promotion. Pour profiter bei inashuka et puis tunatumika. Voilà. Que il est mis à onesha ba auditrice, auditeur, na ba téléspectateur que il faut modikaze, mon couiller, mon saisir opportunité et il est mis à sema ya sema il vit mina kuya hapa parce que on sait que la télé il qu'on atteindre couche munene mais tout à chusha tena ba marketeur betu sur le terrain batakwa bashavala paka hii mpira yetu na mimi mwenyewe nishavala MKM service na pa Mkongo pe kusi. On va sensibiliser et amener bah clients pour que bah saisir une opportunité. Moi je vous dis ne vous sous-estimez pas. Usiseme que non mimi Michel na makuta. Ile sandora mpachaka ule papa mais anafaa kazi moja hivi ya ovyo. Dérisoire. Ouais, unaweza pita kule mambo banaisumbulia kuya utamkuta pale secrétaire wetu c'est une jolie dame et puis elle est accueillante. À me recevoir et puis à m'expliquer ma service et tout. Il est m'a sollicité quoi carburant, quoi mambo pour ma miotoka, quoi mambo ya service ya pour vider ma fosse septique, quoi mi s'afficher ma nini latrine na ma produit moya iko ya qualité. Donc au kuningia na wewe mwenyewe unaweza sema mimi siku nataka fukari mtoalete au sitashikia tena hii maarufu. Donc il faut profiter de l'occasion. Voilà, nous vous avons fait confiance pour que Jado et tout érudit et filé dans les temps. Moi, on te que non, la ville la plus propre, la coquette ville de Jadoville, la ville de Likasi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas comme histoire, ou bien ma balabala ou bien na tukinye na mampang, ça c'est faut propriété voilà, si il faut revenir, moi il est atmosphère il y a bien, odeur moi il y a bien. Il faut profiter de la baiba, il est bouchafu, si tu n'es pas tout pas mal, bori, fashion, il est approprié, mais vous restez mon sérénité, moi, et vie avec environnement, et qu'on allait à Karouf Kabia. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'était le chargé de communication de l'entreprise MKM Service. Faites leur confiance parce que ce sont les nationaux, ce sont des Congolais. Il faut les encourager, les entrepreneurs. Les entreprises plutôt, ceux qui possèdent des entreprises dans cette ville de Likasi, ceux qui possèdent des écoles, eh bien, n'hésitez pas. Allez frapper à la porte de MKM Service. Vous serez servi. Nous vous disons sincèrement merci. Vos suggestions et autres remarques seront les bienvenues. Au revoir et à la prochaine. Merci. Allez, notre enfant. Maman Danika, jambo maman. Bati soka. Tuko sana tangu busubinje la mkia depuis 6 heures. Tuko muunani mu mchango ya Shikimbote like. Arufa kuna moyen atuikale. Hapana. Ni makelele ya nini kule Francina? Bati soka huyu asete na makuta Kimbotela. Paka baturileta mu mwaka 4 fa tutebiweza. Mapati soka. Makuta tena ya nini? Ni mambo ya msalani. Kisha kuyele kinaanza na kuvuya makuta. Mlete makuta kote batu utashaka kotize makuta. Papa jana pale niko natoka mkaja. Au kosho nisimamia pale unelomba makuta na tosha 60,000 ukaburia. Si mwenyewe kutapula. Anasema makuta ine. Shuji yangu kichwa kilege die. Oh makuta ine. Nitafaje? Napita motela mana nyingine. Papa yako binapita. Mitafunga ku. Papa gani kututosha pa nyumba tutosha. Mitafunga mtoto mpori sasa. Oti huku ni huku unakonkola. Jambo baba. Mambo ya Kimbote na kwa sasa ni mambo ya mvito zote kokotana masauti. Unakuwa tena mambo ya Kimbote. Mitafunga komi. Mimi nikupa 120,000 hapo. 120,000 mimi nakupa. Nikongeze tena leo wengine. Paka wewe moya tunakupa msmeni mwa makuta Kimbote na kwa tusa tunakuwa chemi atenjo mimi na shaka nani. Msalani na ntumbo mnene. Jo vile. Mimi nasema shina na makuta ya kukupa ya Kimbote la unipeleke kwa. Jambo tukupe makuta wewe. Leta makuta. Mimi nasema leta makuta. Unasikia? Kujibu wako butupe bien. Mama, ana mambo kusema tunaona saa yote mimi nakuwa kuvumbula njoo. Bananiambia sema kuku hii societe banaita MKM Service. Bon tu ile mabitu yote bana ile makamia vidangere. Nikufika kwa tu kintu Kimbotela mule fupu banatosha fo septique yote mu 10 minutes.
tena moins cher. Hii makuta chaque baba ni $400 ni ya mingi kwetu, ni moins cher. Mimi nakwambia haina paka mambo mapentiri ya munyumba hii ya makalite ya mzuri paka bobe kunayo mambo tena maproduit ya nettoyage mu manyumba mafasha na kwa chana paka bo makaribira ni paka yeye camion anti-incendie nyumba kiwaki ni paka bo kuna kwa wanataka touring ya kama camion inajama mu barabara tusa kwa toka na kinyangula kujin banenda na me upapa na kuya na tucheza mambo kiboto tunaenda kwa kama leta makuta yangu nikabia makuta kwa jangu unaona tunaanza tukutesa bale tulomba mtoto baba makuta anacha kutonea sana MKM service mama pe kuna vile vyote baba jole mimi naona mwavni de la mine pa numero 61 pembe na mairie voilà tuna peko nje na camion mwa vidange job solution mambo yote baba na kinimero yake kiko pale 097 000 380 084 20 21 191 na yote ibaema kama unatosha tu bien na kudebushia tu bien inatuevitisha na mamalari matifoidi makolera byote bino tupitia mbali juu bonjo kaji yabo jangu kwa jangu la leta ya yule mimi pas transport twende ubia bazungu unasikia bwiji twende ubia bazungu twende bazungu bitakuya mulikasi MKM twende papa mimi nitakutoa mile sisi waka twende